埃及首开一国两工坊先河。爱因夏姆斯大学、开罗高级维修技术学校2个鲁班工坊，也首次实现了埃及中高职贯通的职业教育体系。其中，爱因夏姆斯大学校区设有数控设备应用与维护、新能源应用技术、汽车运用与维修技术3个专业。开罗高级维修技术学校校区设有数控加工技术和汽车维修技术2个专业。This collaboration was a smart one because it represented a collaboration between China, which is an industrial country with a great experience in industrialization, while Egypt has the potential of having many young people who are seeking employment and new jobs in the new market. راعينا في اختيار الطالب اللي هيدرس في مشروع لوبان اختياره بعنايه من حيث انه يكون طالب متفوق وجايب مجموع عالي، بالاضافه ان احنا ما اكتفناش بالقاهره فقط، لا نوعنا وخدنا طلاب من المحافظات الاخرى.